सांग नटबर सह से घंच जंगल को खेलवाक आसी तुम सहित हठात साक्षात होती रूपसी एड़ा पुआ पिला का उद्यान नुहेला ए तो पर झिया पिला का उद्यान ओ अरे पुआ पिला हो बा झिया पिला हो खेली रूपसी कन्या सतरे तुम पांच तार को देखी एमती लगुची स्वर्गर अपसरा मध्य रूपासी मेनकारंभा मध्य तुम रूप को देखिले लाची दिबलो ए सब कोन कोन कह जाउ छु हम किछ भी बुझी पारनु ए रूपसी ए गोटाए निघंच जंगल और निघंच जंगल रे बाघ भालू बिलुआए माने रहती जदि तुम परिचय कहीदेव किसी विपद पड़ी जाए निश्चित भाव में तुम साहाय्य करी कौन मो परिचय सुन सारे पर तुम तुम रास्ता चली जीवा हाँ कहे कि तते तो परिचय ताले मो परिचय सुना मोर मंजूरी आ कर्नाटक राज्य आम घर आम पिताଙ୍କ नाम होची चंद्रध्वज ओ तम नाम होची मंजरी हां बापंको नाम होची चंद्रध्वज हां आ तुम राज्य मो राज्य होची कर्नाटक राज्य ओ कर्नाटक राज्य राजकन्या तुमे हां हेले मो परिचय तो सुन साइलो दया करी एबे चली जाओ एक बसी हां सेतिरी तुमको देखिला बिलु गोटिए गोपन कथा कहबी बोलथियो अरे कौन कहबे अछि शीघ्र शीघ्र कह के चली जाओ ए राग करबनी किलो कहबार पुनी कौन लाज करबी ए राजकन्या ताहेले सुन म गोपन कथाटा मु तुमको भल पाए राजनंदिनी ए सब कौन कह जाउ छु कहबार सीमा बहुत टपी जाउ छु होला ए नटबरा ए धियरे प्रेम कथा सुनी एमती रागी जाउछि के हेलो रूपसी मु तुमको भल पाए राजनंदिनी मोरा दाहेले हबुतु पतरानी लक्ष्मण कहानी प्रेम रत्नानी लक्ष्मण कहानी प्रेम रत्नानी रूपसी कन्या सतरे तो प्रेम है मु पागल है पागल तू बोले सपने तो छेला तो सपना केबे पूर्ण होबनी लालो ए रूपसी अवर्णना तो सुषमा सारी ब्रह्मा अवर्णना तो सुषमा सारी ब्रह्मा मला करना तो सुना करी मोरा कहले है बातन पकड़ने लक्ष्मण सतरे तुम जीवन अधिक भले पाए प्रथम देखा तुम सहित प्रेम होइछिलो प्रेम चुप कर हराम ज्यादा ए पर को तो केमिति कहि मारछु तो घरे कोन मा भौणी नांती
ଯେ ପରଝିଅକୁ ସେପରି କଥା କହି ଚାଲିଛୁ। ଚୁପ କର। ଆରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଭଲ ପାଇବା ଏ ଝିଅ ପିଲା ଓ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେଲେ ସତରୁ ବସି ସତରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ପ୍ରେମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଗରେ ମୁଁ ହାତ ଧରି ବିନୟ କରୁଛି ଯେ ମୋ ପ୍ରେମରେ ରାଜି ହୋଇଯା। ଏ ହରାମଜାଦା ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲ କହୁଛୁ। ତୋ ବୟସ କେତେ ଆଉ ମୋ ବୟସ କେତେ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ମୋ ବାପା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଏ ସତରୁ ବସି ଏ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଲୋକକୁ ପଚାରିଦେ ମୋ ବୟସ ଆରେ ମୋ ବୟସ 20 ହଉছিল 20। ଏ ମୋର ଏ ରାଜ୍ୟ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟର ଲୋକକୁ ପଚାରିବୁ ଆଉ ତୋ ବୟସ କେତେ ଆଉ ଯିବୁ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ବାହାବୁ ଆଉ ତୋ ମାଆକୁ ବି ବାହାବୁ। ଏ ରୂପସୀ କାହିଁକି ରାଜିଗଲ? ଆରେ ତେ କା ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲ? ତୁ ତ ଭାଇ ସହିତ ବାହା ହେବୁ କିଲୋ? ସେପରି କଥା କହୁଛୁ ସେପରି ତୁ ଶୁଣୁଛୁ। ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେମିତି ଉତ୍ତରଟା ଯାହା ହେଲା ହେଲା ସତରେ ତୁମକୁ ଜୀବନରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଲି। ଆରେ ତତେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରାଉଛି ଶେଷଥର ପାଇଁ ତୁ ଏଠି ଚାଲି ଯା। ତୋପରି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି? ଏ ରୂପସୀ କନ୍ୟା ଏବେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆସ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିନେବାଲୋ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିନେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଯା ତ ମାକୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବୁ। ବନ୍ଦ କର ତ ସେ ସମାଜ। ହ୍ୟାଲୋ ସକାଳୁ ବସି ତୁତେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି আর তু যেটা আশা করছো সেটা কেবে भी স্বপ্ন পূরণ হবনি হেলা। যৌবন পাই আশা করে তাকু মনে ভুলি না বুঝি পারুন কেমিতি প্রেমরে পাগল হয়ে যাচ্ছিল পাগল সতী সীতা নারী হরি রাবণ মরিলা হসিনা ঝুলিলা জঞ্জাড়া করনা অন্তরঙ্গ কহে অলকার জানা নুহে বেচকন্যা প্রকৃতি খরাপ নিজ পথে ফেরিয়া নিজ পথে ফেরিয়া সতরি বসি তোমাকে পচারুছি ମୋ ପ୍ରେମରେ ରାଜି ହେବୁ ନା ନାହିଁ? আরে তোতে মু কেতে তোর বুঝে কি কইবি মো পথরে মতে ছাড়ি দে তোতে মু হাত জড়ুছি এই দেখ সময় অনেক হই সালানি মো পিতা মতে অপেক্ষা করিথিবে তাঙ্কু মু কথা দেইতিলি শীঘ্র শীঘ্র ফেরি আসিবে। সতরি বাসি কালুয়া ମୋ ହାତରେ ଆଗ
ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କେବେ କଳେ ମାନେ କୌଶଳେ ନେଇଯିବି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଶା ସୁନାପୁରୀ ସପନ ସୁନ୍ଦରୀ ତୋ ବକ୍ଷ ଯୁଗଳ ତାକେ ହାତ ଠାରି ପ୍ରିୟଠାରେ ଚୁମ୍ବ ପ୍ରିୟଠାରେ ଚୁମ୍ବ ଲାଗୁଛି ସପନ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଲୋ Thank you.